أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضرهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلا الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلا الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلا الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهر وأصحابه مهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجا في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعدوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعدوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجا في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح ساداتنا
الصوفياء أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجا في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفوزنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يؤدي درجا في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلف ذات بينهم ويعلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتنة والمحال والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويوزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. اللهم نستعين بك نتوكل عليك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده
wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadir rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmil hidayata duna mujarradir riwayati fa'abshir. Ujar Imam Ghazali, wa in kanat niyatuka, jika niatmu dan maksudmu adalah menghadap Allah Ta'ala, semata mengharap ridha dari Allah Ta'ala, min talabil ilmi, ketika menuntut ilmu adalah hidayah. Jadi yang menjadi niat engkau, maksud dan tujuan engkau ketika talabul ilmi itu mengharap hidayah, duna mujarradir riwayah, bukan semata mengumpulkan riwayat, fa'abshir, maka bergembiralah. Kenapa maka bergembira? Ujar Imam Ghazali, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Karena para malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dia akan mengembangkan sayapnya ketika engkau berjalan menuju majelis ilmu. Malaikat yang menaungi. Maka malaikat ini jika kita berdoa dengan doa yang baik, inya umpat mengaminkan. Nah, termasuk ini kita masuk bulan Sya'ban. 26 hari lagi kurang lebih insyaallah kita berdapat dengan bulan Ramadan. Maka jangan pagat, ujar para ulama, doa Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa makan lah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, karena Rajabnya sudah lewat, bisa saja doanya menjadi Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada lagi satu doa khusus di bulan Sya'ban, disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ulama biasa berdoa dengan doa Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kita yang mendatangi Ramadan. Yang kedua, berdoa Allahumma sallim ilayya Ramadan. Ya Allah, hantarkan Ramadan menemui ulun. Jadi dua nih, kita mendatangi Ramadan, Ramadan mendatangi kita. Tapi apakah cukup doa itu? Belum. Ada orang saban tahun berdapat dengan Ramadan, tapi dia tidak bergembira bertemu dengan bulan Ramadan. Nah ya puasaan pulang. Ada kau berokok pulang siang. Beristilah kebaroh kepahumaan membawa rokok, padahal sahur tadi. Ujar nang bini, oh abahnya, kenapa maka bisa ngerokok? Kalau ya kena kada ingat aja. Beristilah pian, beristilah kalau ya kena kada ingat. Nah, orang beriman bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak hanya bergembira dia mengisinya Ramadan dengan
amal ibadah, dan dia berdoa kepada Allah dengan doa yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan amal ibadah ulun di bulan Ramadan pian terima. Nah, itu jadi 3. Karena santrilah dihafal. Yang pertama apa tadi? Allahumma sallim ni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan ulun hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, wasallim ilayya Ramadan. Hantarkan Ramadan bertemu ulun. Dan yang ketiga, watasallamhu minna mutaqabbalan. Jadikan amal ibadah ulun di bulan Ramadan itu diterima. Karenanya para ulama tuntung Ramadan itu harap-harap cemas. Lalu untuk itulah mereka berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan dengan doa Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi saking khawatirnya para salafus saleh tuntung Ramadan 6 bulan mereka banyak doa ini. Amalkan itu. Dan itu kebiasaan para nabi. Para nabi, contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tuntung meninggikan qawaidul bait, meninggikan pondasi Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah ulun, sesungguhnya pian antas sami'ul alim. Pian itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu dulu setahun yang lalu bulan Safar, ketika kita menancap 6 galam di masjid ini, tuntung menancap galam, sama-sama kita berdoa dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Karena kita khawatir amal kita membangun masjid, membangun pondok, berlelah-lelah, beruyuh-uyuh sekalinya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa tadi, doanya Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, jika kita berdoa dengan doa itu, dan ketika kita talabul ilmi tadi itu niatnya karena Allah, berharap hidayah dari Allah, malaikat mengaminkan, malaikat menaungkan sayapnya. Wahitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan ikan-ikan yang ada di lautan, macam-macam iwak yang ada di laut, tastaghfiru laka, memohonkan ampun kepada engkau, idza sa'aita, jika engkau berusaha. Kenapa? Sebab maka iwak-iwak itu yang mendoakan kita, para penuntut ilmu yang berharap hanya hidayah, berharap hanya ridha Allah Ta'ala. Dalam kitab Tadhkiratus Sami' disebut oleh Al-Qadhi Ibnu Jama'ah, karena orang yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, lalu inya maumpati, mengamalkan ilmu yang inya pelajari, dia tidak akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah itu. Sayang inya lawan binatang. Lawan kucing kada sing sipak aja terus. Mau kucing nih sipaknya. Nah itu. Termasuk terhadap hewan-hewan yang lain. Namunnya iwak, Pak Rahadiane unjuni aja kada apa-apa. Nang kada boleh itu diobat. Kalau diobat lalu timbul kerusakan, mun diunjuni aja kada apa-apa. Karena itu memang diciptakan gasan kita. Ujar Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini gasan kita, kecuali yang diharamkan. Mun mau unjun lewat pada area pondok jangan. Terlarang. Nah, kenapa maka ikan-ikan tadi mendoakan? Karena orang yang menuntut ilmu karena Allah, mengharap hidayah Allah, lalu dia mengamalkan ilmunya, dia tidak akan membuat kerusakan di muka bumi. Karena itulah dia berdoa memohonkan ampun kepada orang yang hadir di majelis
ilmu. Nah, kita ini berataan insyaallah didoakan, dimohonkan ampun oleh iwak-iwak yang ada di sini, pepuyuh, haruan, patin, apalagi saluang, nila, insyaallah. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Walakin akan tetapi, ujar Imam Ghazali, yanbaghi laka, hendaklah bagi engkau, an ta'lama, engkau mengetahui, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, sebelum mempelajari ilmu, sebelum mengamalkan ilmu, apalagi mendakwahkan ilmu, annal hidayata, ujar Sidin, bahwasanya hidayah, petunjuk dari Allah itu, allati hiya thamratul ilmi, itu adalah buahnya dari ilmu. Nah, itu pentingnya belajar Pak Bu. Bila kada belajar lalu hantam berait, ranjah berait, kada belampu, karena kada beilmu. Bilanya orang tu beilmu, misalkan maksiat pun lah maksiat ini, tetap hatinya itu bergretek, salah ulun nih, sadar ini salah sebujurnya ulun nih. Lalu bila inya merasa salah itu lalu bisa bertobat. Tapi bila orang tu kada beilmu, kadang ranjah berait, kadang merasa salah. Bila kadang merasa salah, ya kadang mau bertobat. Bila kadang bertobat, ya berumuran salah. Ada bundaran liang anggang telah, bila betaros ke hulu sungai, bila ke kanan ke lehari. Ini kisahnya hendak ke hulu sungai, ke Tanjung misalkan. Sekalinya keasikan memutar setir sambil pandelan kawannya, tepulah setir ke kanan. Kemana dah? Ke Pelehari, arah ke Pelehari. Rasa bujur aja sudah, ditagur kawan, bikarasinya bujur sudah. Padahal salah. Nah, bilanya orang itu tahu diri salah, lalu ini putar balik, berbulik lagi ke bundaran, hanya menuju ke hulu sungai. Itu pentingnya kita merenung, tafakur, bujurkah sudah, atau ada yang kesalah karena digawe. Nah, itu ilmu. Karenanya disebut di sini, hidayah itu adalah thamratul ilmi. Itu buahnya dari ilmu. Bila berilmu, insyaallah mendapat hidayah. Tapi bila kada berilmu, ya lu dhalalah, tersalah. Nah, hidayah itu laha bidayatun wa nihayatun. Laha yakni hidayah itu bidayatun wa nihayatun. Ada bidayahnya, ada permulaan hidayah. Wa nihayah, dan akhir dari hidayah. Nah, itu ibarat kita itu perjalanan, ada startnya, ada finishnya. Jadi hidayah itu ada awalnya, dimulai dari mana, karena akhirnya di mana. Wa zahirun wa batinun. Hidayah itu ada juga yang zahir, ada yang batin. Karena dibahas di kitab ini, wudu misalkan, membasuh wajah itu zahir. Tapi apa yang hakikat dari membasuh wajah dibahas di kitab ini. Membasuh tangan itu zahir, madah. Tapi apa yang batin, yang hakikat ketika membasuh tangan, ada wudu batinnya. Salat, rukuk, sujud, i'tidal, zahir itu. Tapi ada nanti batinnya. Nah, itulah Imam Ghazali, Sidin itu menggabungkan antara zahir dengan batin. Istilah lain itu masdul madah birruh, menggabungkan antara yang nampak dengan ruh. Apa itu ruh? Al-idrak silah billah, kesadaran hubungan lawan Allah. Nah, hidayah kita juga ada zahir, ada batin. Nah, supaya ibadah kita ini nilainya tinggi di sisi Allah, jangan hanya zahirnya, tapi batinnya. Nah, kitab ini mengajarkan. Nah, thalabul ilmi yang nanti samrohnya, buahnya itulah hidayah. Dan hidayah itu ada nihayah, bidayah wa nihayah. Nah, kitab ini judulnya Bidayatul Hidayah, permulaan dari hidayah. Jadi ini pengantar sebujurnya.
Amun hendak lebih lanjut kena mengkaji kitabnya Imam Ghazali misalkan Ihya Ulumuddin. Itu lebih dalam lagi. Andal lagi. Nah, ada di Rumah Ulum itu 5 jilid. Mukhtasarnya sejilid, syarahnya 14 jilid. Syarah dari Ihya Ulumuddin. Ini hanya pengantar. Jadi maka karena yang dibahas di sini amaliah-amaliah sehari-hari, wudu, mandi, masuk masjid, keluar masjid, adab dalam masjid, adab ketika hari Jumat segala macam. Nah, tapi yang penting dari kitab ini sisi batinnya, hakikat dari amal-amal zahir yang kita gawe itu. Lalu jarsidin wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala wusula, tidak akan sampai ila nihayatiha, ke puncak dari hidayah. Tidak sampai kepada puncak hidayah, termasuk ilmu batin itu kadang sampai illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali sesudah ihkam. Apa ihkam? Isbat, menancap, merasuk. Nah, ibadah itu sampai merasakan manisnya ibadah, halawatul ibadah. Nah, jadi kalau sudah mulai isbat pada permulaan hidayah, nanti insya Allah sampai pada puncaknya hidayah. Ibarat sekolah jiwa Bapak Ibu, mulai dari TK wayah ini, lalu kemudian SD, hanyar SMP, hanyar SMA, hanyar kuliah gini ada S1, S2, S3, ada lagi imbah S3, ada lagi juga postdoktoral ngarannya. Namun materi S1 jangan dijolong ke karena kan SD penengnya. Nah, jadi ini mohon maaf materinya hanya pengantar, bidayatul hidayah. Sesuai dengan usia anak-anak di pondok nih, SMP SMA. Lalu jarsidin wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Nah, dan tidak akan sampai kepada ilmu batin kecuali sesudah wukuf. Wukuf itu artinya apa? Diam, tenang. Wukuf di Arafah artinya apa? Diam di Arafah. Diam itu apa? Tenang. Al-hajju arafatun, ujar Nabi. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau sudah wukuf zahirnya, hanya masuk batinnya. Ini mengkaji apa? Ilmu hakikat, ya, ma'rifat, sembahyangnya belum digawe. Subuhnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat, isya'nya lewat misalkan. Ya itu lalu kada sembahyang lagi, mohon maaf. Lalu betamat sembahyang. Orang yang paling dekat lawan Allah itu Nabi kita. Orang yang paling takwa di antara seluruh makhluk Allah itu Nabi kita. Tapi adakah Nabi kita meninggalkan sembahyang? Ada enggak? Sampai bangkak batisidin. Ditakun oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa pian gitu sembahyang sampai bangkak batis? Ujar Nabi kita, afala an akuna abdan syakura. Apakah kada boleh ulun menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, jadi patokan ajaran Islam tuh Nabi kita tuh Bang. Nabi kita itu paling tinggi makom tasawufnya, paling tinggi makom hakikatnya, bertemu langsung lawan Allah. Dilihat nur Allah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Apakah pian melihat Tuhan pian? Ujar Nabi kita, ra'aitu nuran, ulun melihat cahayanya Allah. Jadi saking dekatnya Nabi lawan Allah, sampai disebut di Quran, fakana qaba qausaini au adna. Jarak Nabi lawan Allah itu 2 ujung panah, 2 ujung busur, sekitar 1 meter aja. Au adna, atau lebih dekat lagi. Tapi Nabi kita tetap sembahyang. Nah, jadi patokannya itu aja. Bila ada nama ajarakan betamat sembahyang, mohon maaf, itu berarti kada sesuai sunnah Nabi. Itu hendak nyaman aja tak. Baik. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Waha hatulitan bih.
Ingatlah jadi Imam Ghazali, ana musyirun, ulun memberikan isyarat, menunjuki alaika kepada pian bidayatil hidayah. Di kitab ini dengan bidayatil hidayah, permulaan hidayah. Tujuannya apa? Litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Litujarriba, agar melatih dengannya, dengan amalan yang ada di kitab Bidayatul Hidayah ini, nafsaka, dirimu, jiwamu, wa tamtahina biha qalbaka, dan menguji dengannya hatimu. Jadi kita ini memang perlu dilatih. Istilahnya dalam ilmu tasawuf disebut riyadhah. Anak berisi otot ganal aja ada raya harus latihan. Makanannya gini dipilih supaya berisi otot. Nah, termasuk hati kita ini penting untuk dilatih. Makanya di pondok ini ada wirid panjang. Tiap habis subuh membaca wirdul latif. Tadi kita sama-sama mengamalkan Ratibul Haddad yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, salah seorang waliullah di Hadrul Maut. Bila malam diamalkan Ratibul Haddad ba'da subuh, wirdul latif. Ini bagian dari riyadhah, melatih hati kita. Paling kadang duduk membaca wirid itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Nang kada sabar sambil mencek HP biasanya. Nah, alhamdulillah. Dan perlu diuji hati kita ini. Ujar Allah Ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan mengatakan amanna, kami itu beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji. Jadi ujian dari Allah itu sebagaimana di sekolahan, bila diuji, lulus ujian, naik kelas. Jadi kalau ada ujian, diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan hidup, artinya hendak dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian lihat aja Bapak Ibu, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Kalian bertakon siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Nabi Musa hampir aja dibunuh oleh Firaun, tapi dilarung oleh mamanya ke sungai. Akhirnya bini Firaun tergerak hati hendak mengadopsi Nabi Musa kala itu. Kehendak Allah. Akhirnya Nabi Musa masuk di ring satu kekuasaan Firaun. Nabi Isa hendak disalib. Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh para pemuda-pemuda perwakilan suku-suku di Quraisy. Ketika Nabi akhirnya hijrah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia yang paling berat ujiannya di sisi Allah itu adalah para nabi dan rasul. Tapi bukankah mereka juga orang yang rutbahnya, kedudukannya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Makin banyak diuji, artinya kita tuh naik makom terus. Makanya surga itu Allah ciptakan 100 tingkat Bapak Ibu. 100 tingkat. Al-jannatu mi'atu darajatin. Surga itu 100 tingkat. Wa baina darajatain kabainas sama'i wal ardh. Dan jarak dari satu surga, tingkat surga dengan tingkat surga yang lain itu bagaikan jarak langit dan bumi. Berapa jarak langit dan bumi? Kata para ulama, perjalanan 500 tahun lamanya. Masya Allah. Maka orang yang di tingkat paling atas itu kena namanya Jannatul Firdaus. Persis di atas Jannatul Firdaus itulah arasnya Allah Ta'ala. Dan itulah tempat paling indah, karena disitulah Allah Ta'ala berandak. Dan yang ada di tingkat paling atas tuh kau berjalanan ke bawah, melihat ke tingkat 90, 80, 70, 60. Adapun yang di bawah itu kada boleh ke atas. Kenapa? Bila nyinya ke atas indah, boleh ke bawah. Nyaman di atas jar, AC-nya dingin. Dingin nang di atas. Bidadarinya bungas nang di atas pada nang di bawah. Nah itu. Makanya wahai para santri, jangan bahirian. Membersih masjid ini jangan bahirian. Ada terlihat tahi cacak, buangi. Maampar ambal, jangan bahirian.
ikhlas ridha karena Allah, insyaallah makin pian banyak berkhidmat makin tinggi derajatnya nanti di jannahnya Allah taala. Amin Allahumma amin. Nah, sedikit lagi. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan. Fa in maka jika sadafta engkau dapati, ya sadafta maknanya adalah wajadta, engkau dapati qalbaka hatimu ilaiha kepada hidayah, ma'ilan itu mahabban cinta, condong kepada hidayah, wa nafsaka biha dan dirimu biha terhadap hidayah itu mutawi'an taat, walaha qabilatan maka berarti apa? Belajar pian itu qabilatan diterima. Fadunaka tatallu'a ila nihayati wa taghalghula fi haril ulumi. Nah, maka fadunaka maksudnya apa? Fakhudh dzalika, maka ambillah keadaan itu, tatallu'a akan naik, terus naik derajat kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita ila nihayah kepada puncaknya, wa taghalghula yakni ad-dukhul fi biharil ulum, maka pian akan masuk ke dalam lautan ilmu. Nah itu. Jadi ciri ini bukan para santri lah dan siapapun yang thalabul ilmi. Jika pian mendapati hati pian, ujar Imam Ghazali, ya, ma'ilan itu ma'ilan cinta, mahabban. Wa mutawi'atan lalu terikat dengan hidayah itu. Berarti tanda belajar pian itu diterima qabilatan. Ketika itu maka makom pian akan terus naik sampai pian akhirnya masuk kepada fi biharil ulum, masuk pada lautan ilmu. Jadi ilmu itu ada ilmu dengan ta'allum, yang kedua ada ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Disebut laduni, ladun itu artinya di sisi, ni itu di sisi ku, maksudnya di sisi Allah. Kapan orang memperoleh ilmu laduni? Yang pertama inya belajar dulu ilmu seperti di pondok nih. Karena ujar Nabi innamal ilmu bitta'allum, hanyalah ilmu itu diraih dengan belajar. Yang berlelah-lelah belajar, menghafal tasrif, menghafal wazan dan seterusnya. Nah, ilmu yang kita pelajari itu kalau tadi niatnya mengharap hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, lalu hati kita condong mengamalkan ilmu yang kita pelajari tadi, mengamalkan. Ketika itulah Allah nanti akan berikan ilmu langsung dari sisi Allah Ta'ala. Itu lalu karena akhirnya dapat ilham, dapat petunjuk, bisa mengkaitkan ayat ini dengan hadis ini, kitab ini dengan kitab ini. Apa yang dibaca itu dipahami langsung, lalu mudah diamalkan, mudah dihafalkan. Nah, itu. Awalnya dari mana? Dari ta'allum dulu, sampai akhirnya Allah langsung yang memberikan ilham. Nah, tapi sebaliknya ini sedikit di paragraf selanjutnya, intinya insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada orang belajar ilmu, lalu setelah itu dia apa? Musawwifan wabil amal, kaina jajar. Musawwifan tuh kaina saufa, kaina jajar amalakan. Kada langsung bulik majlis nih nah, bulik majlis. Kada degretek hati hendak mengamalkan apa yang dipelajari ini, apa yang didengar dari guru, kena jajar mengamalkan, kena jajar mengamalkan, kena. Nah, itu artinya bisikan syaitan yang bila kita umpati itu berarti makom kita kada naik ke nihayatul hidayah, termasuk akhirnya kita tidak masuk kepada fi biharil ulum, tadi masuk kepada lautan ilmu. Dan itu tanda berarti niat kita dalam thalabul ilmi itu bukan karena Allah. Nah, itu mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Hadir di majelis ilmu, bertambah kada takut lawan Allah.
bertambah kada semangat beribadah. Bilanya bertambah berarti itu tanda niat kita thalabul ilmi itu wujud. Bila semata bertambah ilmu tapi kada bertambah amal, berarti itu tanda niat thalabul ilmi kita itu belum benar. Ujar Imam Syafi'i, apa jadi Imam Syafi'i? Laisal ilmu bikathratil riwayah walakinnal ilma ya bil khaufi billah au kama qala. Jadi bukanlah ilmu itu semata dengan memperbanyak menghafal riwayat. Tidak termasuk ilmu sekedar menghafal ayat-ayat Quran sampai antum hafal 30 juz. Tapi ternyata tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis. Disebutkan begini hadisnya, terakhir nih. Ujar Nabi, manizdada ilman, siapa yang bertambah ilmu, walam yazdan hudan, tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, khaufnya kada bertambah, takutannya kada bertambah, cintanya lawan Allah kada bertambah, cintanya lawan Rasulullah kada bertambah, cintanya lawan syariat Islam kada bertambah, lam yazdad minallah illa bu'dan, tidak bertambah dari Allah. Orang yang hadir di majelis ilmu itu tapi tidak bertambah tadi hudannya, lam yazdad minallah, tidak bertambah dari Allah illa bu'dan, kecuali dia makin jauh lawan Allah. Nah, itu kita takutan. Makin belajar tapi hati makin gersang. Makin belajar makin koler beramal. Nah, itu berarti apa? Lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah dari Allah kecuali dia makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, luruskan niat hati kita ketika thalabul ilmi, khususnya untuk para santri ini. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk meraih hidayah ya, dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma sallimna ila ramadan wa sallim ilaina ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.